السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم النجاح للجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا لا كلاسات ويت. غنبدا بلا كلاسات كونت دو برودوي. سي كوا كونت برودوي؟ regroupe l'ensemble des comptes permettant à l'entreprise d'enregistrer les encaissements effectifs au potentiel. هاد لا كلاس كتمكن لونتربريز تسجل اي انكيسمون دخل لونتربريز، اي انكيسمون دارتو لونتربريز. نبداو بلا روبريك 71 produits d'exploitation. Regroupe l'ensemble des comptes permettant d'enregistrer les différentes opérations effectives au potentiel provenant de l'exploitation de l'activité principale de l'entreprise. يعني أي encaissement ديال l'activité principale de l'entreprise كنسجلوه في هاد لا كلاس. Par exemple, le compte 71 11 71 13 vente de marchandises. pour entreprise commerciale إلا دارو واحد لا فونت ديال لا مارشانديز ديالهم كيسجلوه في هاد الكونت. لي سو كونت 71 21 71 22 فونت دو برودوي فيني. هذا بور لي زونتربريز اندستريال اللي كيديروا لا ترانسفورماسيون د لا ماتيير بروميير اون برودوي فيني. داك البرودوي فيني اللي صاوبوهم كيبيعوه وكيسجلوهم في هاد الكونت. غندوزو لا روبريك 73 produits financiers. Compte 73 21 revenus des titres participation. هاد لي تيتر بارتيسيباسيون ديجا شرحتهم في واحد الفيديو. يعني داك لي ريفونو اللي كربحو من تيتر بارتيسيباسيون كنسجلوهم في هاد الكونت. كونت 73 81 intérêts et produits assimilés. par exemple l'entreprise دارت واحد لوبري، لواحد الشركة أخرى par exemple كتربح الفائدة منهم. لي زانتيغي كتسجلهم في هاد الكونت. اسكومت اوبتوني باغ اكزومبل لونتربريز دارت واحد لاشا وعطاها لو فورنيسور واحد ليسكون باغ اكزومبل ديال واحد 3%. الا خلصتيني قبل الشهور عطيك واحد ليسكون 3%، يعني واحد التخفيض ديال 3%. هذا بالنسبة لونتربريز راه برودوي، ولكن بالنسبة للفورنيسور راه شارج اللي هو سميتو اسكون accordé. Pour le fournisseur, c'est un charge escompte accordé. Pour l'entreprise, c'est un escompte obtenu. C'est un produit. En deuxième, la rubrique 75 produits non courants. Ou là, encaissement exceptionnel. يعني les encaissements كديرهم l'entreprise ولكن exceptionnel ماشي ديما غير مرة. Poste 751 PCI produits de cession des immobilisations. Et le prix relatif à la vente d'une immobilisation partiellement ou globalement amortie. يعني l'entreprise شرات واحد لا ماشين ابخي ملي كتامورتا ولا قبل كاع وقع فيها واحد الخلل ولا تامورتا توتالمون، باقات لونتربريز تبيعها، يعني غتبيعها بواحد الثمن اللي هي لا فالور ريزيديال. داك لو بري كتسجلو في هاد البوست برودوي دو سيسيون دي immobilisation corporelle, incorporelle, financier. كتسجلوهم في هاد البوست وفيها دي كونت. غندوزو دابا الكونت دو ريزولتا لا كلاس 8. لا كلاس 8 الروبريك الاولى ريزولتا ديكسبلواتاسيون، يعني لا روبريك 71 ناقص لا روبريك 61. برودوي ديكسبلواتاسيون موان شارج ديكسبلواتاسيون تساوي ريزولتا ديكسبلواتاسيون. Résultat financier. Produit financier moins charge financier كتعطينا résultat financier. هي la rubrique 83. Rubrique 24 résultat courant. اللي هي résultat d'exploitation plus résultat financier. Résultat non courant يعني produit non courant moins charge non courante. Résultat avant impôt يعني résultat non courant plus résultat courant. Résultat après impôt يعني la rubrique 88 اللي هي résultat avant impôt moins l'impôt sur la société l'IS.
إلا عندكم شي أسئلة طرحوهم في الكومنتير. إلا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا لكم.